Salah satu visi kita, Indonesia Women in Finance, adalah membantu meningkatkan financial literacy perempuan Indonesia. Women supporting women itu adalah salah satu yang memang sangat dibutuhkan sekali. The most important thing in terms of how women to go all the way to the top adalah to institutionalize the way mentorship is actually being done. Kalau kita leader tidak punya dream big, bagaimana company yang kita lead bisa punya dream big? It has to start with ourselves. Nah, pembicara kedua, kalau kita bilang secret for the younger generation, ibu ini kita cari setengah mati terus terang. Kita berdua sama Melisa, sama Bu Rama, cari, because kita mau teman-teman mendengar dari seorang tokoh yang sudah mengalami apa saja. Yang meniti karirnya dari bawah. Dan semoga kita 10 menit mendatang kita bisa mendengar apa sih wisdomnya gitu. Untuk kita sama-sama, oh begitu toh gitu. Beliau dari muda sampai usia sekarang tetap aktif. So Bu Christine, the floor is yours. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Yang terhormat tentunya Pak Pahala Mansuri. Dan juga kita mau tepuk tangan untuk semua peserta di ruangan ini, Bapak dan Ibu yang luar biasa. Terima kasih untuk Indonesia Women in Finance, kemudian CFA Society, dan tentunya untuk Pomelo for providing us with a chic outfit. After Melissa, I think my job is very easy. In the next 10 to 12 minutes, I will share with you my professional journey. Thank you, Mel, because I've done what you share. Okay, so this is my milestone towards CEO seat. What is important is I entered the workforce when I was 37 years old. So it's very easy for you to guess my age. So at that time, my eldest was 11 years. And then in the next few months, I'm going to turn 69. So saya mulai dari bawah sekali. Saya menjadi Bank Assurance Sales, we are life insurance company yang pertama kali mengimplementasikan Bank Assurance, dan saya jualan asuransi di bank. But I work very hard, I know my goal, and I know what I want. I want to be at the top. It is very clear. My peers at that time itu fresh grad yang usia 24, 25 gitu, and I'm 37, ya kan? Tahun 98 saya diangkat menjadi CDO, Chief Distribution Officer, National Sales Head, Associate Director, and after that I become the CEO, COO of telecommunication telco company. Ada 9 member of the board, 5 expat, 4 dari lokal, and I'm the only female without any experience in telecommunication industry. Itu seru. Kemudian saya menjadi group head branch banking, membawai semua almost 200 brands Lipo Bank waktu itu. Dan my first CEO role itu di tahun 2004 waktu saya menjadi CEO of Cigna, a very big healthcare American-based company. Saya pertama start dengan deputy CEO karena apa? Because they still questioning myself gitu loh. Bisa nggak sih Christine itu? I was the first female and I was the first local to the CEO at that time. Jadi 2 tahun jadi deputy dulu, tapi CEO-nya nggak ada juga. Jadi I have to run. So 2014 saya bersama pada saat itu Pak Yahya Setiatmaja dan Pak Bambang Hartono dari keluarga Jarum invite me for lunch. Mereka minta saya untuk set up BCA Life karena mereka membangun life insurance company. 1,5 tahun di sana, and then Pak Yahya asked me to move to the BCA untuk set up their wealth management business. Waktu itu BCA belum mempunyai. In short, March this year, saya decided untuk step down because I would like to pursue my personal aspiration. Saya nggak mau terlalu tua untuk di situ. Nah, during the course of 31 years, positioning as female executive itu nggak gampang.
Nomor satu, jangan cengeng, jangan manja, you just have to work hard. Because sometimes you have just to prove. Keduanya, kenapa mesti punya pioneering spirit? Karena sometimes 31 years ago masih ada gender bias, masih ada stereotype. Mereka itu perlu bukti dan kita perlu mengconvince bahwa kita benar-benar bisa. So, waktu saya set up bank assurance, pada saat yang sama saya set up post assurance di kota-kota kecil. Jadi kita taruh sales insurance di sana, saya set up retail insurance. So, that's why I win the national sales head title, karena waktu itu compete dengan satu orang dari foreign bank, very seasoned, but I'm very clear it has to be me, karena saya work so hard. Position and personal power, teman-teman, position definitely itu adalah legitimate ya. Jadi you harus punya stempel untuk dapat position formal. But jangan pakai position power terus. Jangan ngegas because I'm the boss, because I'm the CEO. Personal power in my experience is more effective. Between empathy and productivity, kita pasti meminta productivity. But use also and balance with your empathy. Believe me, it works so well. Dan sebetulnya sebagai wanita, sebagai perempuan ya Bu Hani ya, kita sebetulnya punya banyak plus-plus loh. Karena kita mungkin lebih banyak empati karena jalanin gitu kan ya. Anyway, this is all the attributes of a CEO yang sudah banyak dimention oleh Melissa. Saya nggak akan go through satu persatu, namun yang saya akan highlight itu yang di biru. Pertama adalah connect with stakeholders, expose yourself. Itu tadi yang Melissa katakan. Kedua adalah perseverance. Kita harus benar-benar go through all the difficulty. Don't mingle with the loser. Sometimes challenge yang you hadapin tuh jauh lebih kecil daripada whirlwind omongan-omongan orang. Iya kan, just push through. Itu yang akan membawa you sukses. And then personal effectiveness is a habit that you have to train deliberately. Terus, apa yang effective from your conduct? Itu yang harus dilakukan. On the mindset, tadi Melissa bilang mindset is everything. Pertama adalah modeling value. Kita semua di finance, kita kan create a model to value satu perusahaan, to evaluate satu perusahaan, embedded value-nya bagaimana gitu ya. Modeling value for yourself. The reason kenapa saya start working at the age of 37, because I would like to show to my children that I value family more than anything else. Jadi saat ini tuh value itu melekat kepada mereka gitu kan ya. And then how would you like people to see you gitu sebagai leaders yang punya empathy atau leaders yang cuman push through because you would like to win all the time and show off with your winning. Self-awareness, confidence, courage, and then convince. You just have to know yourself. Tahu your strength, but know your weakness. Dan you know what you can control. Do everything within your control. Jangan keluar dari itu. But you know your strength. With that, you will be courageous, you will be confident, and you will be able to convince. Personal tips, very. From everything, for me, persistence is key. Jangan pernah being intimidated bahwa you nggak bisa. And then kedua, don't forget governance, risk, and compliance. That's how you model yourself as a leader. Kita kadang-kadang suka nge-push business, apalagi sales gitu kan ya. In every step of your journey, if you are a leader, coba cari area-area mana yang you harus govern, risk apa yang kita mungkin hadapi, dan how you set up your compliance team. It will be a very good model for the stakeholder melihat you. It's different. Of course, balance life. And then listen because you have power. When you are a leader,
And I'm very sure you will. You are and you will. Find one mechanism. Jadi jangan kadang-kadang cuma say hi, terus 6 bulan lagi say hi. Set up a mechanism di mana you can listen to your team. Mau makan siang 3 bulan sekali with top 5, and then at another time breakfast with the bottom 5. But listen, because dari interaksi itu, you tuh mendapatkan inisiatif yang luar biasa dan relevan. And at the end, it's about people. So this is my last slide. The task of leadership is to create an alignment of strength, making system weakness irrelevant. Waktu saya sudah membangun dari bawah, the shareholder enggak mau set up sistem yang proper. I think they still question me. Christine ini bisa enggak sih? Gua enggak mau. But I keep on doing what I'm doing. Ada post assurance, retail assurance, and I make it big. Setelah big, saya tulis satu report, the progress in the field, ke my direct boss itu director, but I CC the whole board member. What the progress in the field, I'm not saying what I've done, but all the team that have been doing, and we need a very strong system to support. That's courage, that's exposure, that's persistence. If we don't do this, it will jeopardize the organization. Ya dapatlah, ya kan? But you have to prove yourself. And my hero, when I actually quote this, is actually karena kita besok mau kemerdekaan Indonesia, is Ibu Kartini. Bayangin pada waktu itu, anak perempuan is supposed to be nggak berbuat apa-apa. Tapi karena dia kepingin belajar, akhirnya disekolahkan sampai sekolah dasar kan, di sekolah Belanda. Setelah itu udah nggak bisa lagi, dipaksa untuk menikah. Dia tahu bahwa that's the system yang dia mungkin harus find a way. Dia setuju kan menikah, tapi pada saat pernikahan itu, dia nggak mau mencium kaki suaminya. Dia tidak meminta adik-adiknya apa yang jalan dengan kayak menyembah gitu, dia bilang nggak usah. Dan dia tetap menulis surat ke Mr. Abendanon, sehingga kita memiliki habis gelap terbitlah terang. Dia work through all the system, that's why Ibu Kartini is pahlawan. Semoga sharing saya ini bisa membuat kita menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri, bagi tim kita, keluarga, dan masyarakat kita. Good luck. Thank you. Bu, I think you lie about your age. Very inspiring. Tadi sesi pertama, Melissa, we talk about secret for the younger generation. Now, what I feel dari what Ibu Christine say, it is possible for us to make things happen with all the persistent dan semua tipsnya ada. So thank you Bu for sharing. Wanita, perempuan ketika punya anak itu the numbers itu tell kalau exitnya itu tinggi sekali. Bagaimana kita bisa membangun confidence, self assurance dan assertiveness itu tanpa kehilangan keperempuanan kita. Perspektif perempuan itulah yang juga dibutuhkan untuk bisa memberikan balance. Ada juga fear of visibility di mana kadang-kadang kita jadi mengkerdilkan diri sendiri karena kita nggak mau dianggap terlalu ambisius. Atau bahkan kita juga nggak mau dianggap terlalu alpha. There's the differences is opportunities when managed well
Mutual respect dan adaptive leadership itu akan menghasilkan higher performance, kinerja yang lebih bagus. Combining digital speed and real world wisdom is the key to success. Kita percaya bahwa broadening circle itu bantu kita dan bantu orang lain juga. Kalau kita networknya banyak, semakin banyak kita kesempatan untuk berbuat kebaikan. Nyataan di lapangan kita ini menghadapi banyak leader yang mungkin mereka jenius, kerjanya hebat dan sebagainya, tapi lingkungan yang dia buat itu adalah lingkungan yang toksik. Kita adalah fashion brand yang catering untuk semua women who are leaders, change makers, and problem solvers. Your credibilities itu recognized as the same level gitu, as similar to accountants in the other countries.